Do you think content creation has money oily? I never thought I would be making money from videos. You are already full enough. What do you think about fake confidence? Well, wait until you fake it. It really matters कि तपाईँको feedमा के आउँदैछ भनेर के. It even looks fascinating के. It looks so much better when women talk about finance. Do you have an emergency fund, Brett? No, I don't. Investing is the secondary step. Okay, start with an emergency fund first. Emergency fund ko lagi चाहिँ म भन्छु be mad about it. Until and unless I didn't reach that goal, I just aggressively save it. हुँदैन के अनिता? Awesome, good luck. Dark pink, Baby blue त झन् यस्तो मन पर्छ कि. baby blue is nice. तर ऊ त्यो पनि छ त्यहाँको ग्रीन कलर हैन? घरको ग्रीन कलर. त्यो कुन green हो? त्यो त I think that's different kind of green. तर कस्तो pretty है यो ठाउँ. It's very pretty. Very naturally aesthetic. अनि तिमीले त नेचरसँग म्याच गरिरहेको रहेछ हो by the way. I'm a nature girl. Anyway. Okay. So we'll start by saying hi, babies. Hi babies. 1, 2, 3 together. La. Ready? 3, 2, 1, go. Hi babies. I'm here with Anita Shrestha, Hi. one of the most inspiring women. Woman नै भन्नुपर्छ होला नि हैन तिम्रो I एज think- अनुसार. I I think we are women now. हामी ठुलै भइसक्यौँ. We're an adult. So I'm here with an inspiring, amazing, hardworking woman who is Nepali and living in Australia, guys. I'm so proud of you and you're so inspiring. Thank you. I'm actually very, very proud of you. Oh my god, I didn't even like think कि मैले यस्तो introduction पाउँछु भनेर कि just a year ago. No, Anita Shrestha, welcome to the first episode of this podcast. Thank you. I'm so excited to be Yeah, here. yeah, thank you so much. Thank you for having me. My babies are gonna be so happy to hear from you. Yes, Let's see. let's see. Let's Do you want to give a short introduction about yourself? first? Myself. Oh my god. Okay. How do you define yourself in maybe 2 words? I mean 2 sentences? Just sentence. मलाई चाहिँ कसैले introduce yourself भन्यो भने कस्तो त्यो job kind of introduction आउँछ कि Hi everyone, this is Anita. I'm an international student in Australia studying Bachelor's of Early Childhood Education. Wow. And working as an early childhood educator. I've been currently working in this भन्न आउँछ त्यो चाहिँ job kind of भयो होइन अनि apart from that who am I? I am just a sweet, kind girl who loves to explore, try out new things. I just love to be around people and to know the stories behind. And I just think that's who I am. I think you're really, really sweet girl. Okay. She's such a sweetie. Sweetheart. I think Do personally. you know my dog name is Sweetie? Oh, you have a dog. At home. My in dream Nepal. was to एउटा पेट गर्न डगलाई तर देन आई एम सो स्केयर अफ डग्स के No, there's a huge difference small dog or big dogs. I don't like big dogs. I don't really hate them. तर त्यो हेर्दा डर लाग्छ नि त. So I just prefer small dogs over big dogs. सो you're a dog person. Yes, I am. I'm not a cat person. Yeah. Me too. मलाई पनि क्याट भन्दा नि डग मनपर्छ. डग आर सो स्वीट. Cat चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ they look cute and तर I think that's my preference and I always choose dogs over cat. You're also a co-founder of Yatra Run Club, Yes, right? I am. Yatra Run Club is getting so big. So big. And you want to say कसरी तिमीले त्यो आइडिया आयो यात्रा रन क्लबको and how you feeling about it right now? Oh my god, this is such a proudest moment for me in मेरो entire life के and I'm so grateful for that. कसरी start भयो भनेर त मैले I've been telling it everywhere. Do you want me to say? Yes, please. Okay. So म चाहिँ randomly Let's start with how old are you? I'm 21. Yeah, now we can go ahead. Why? Because that's an inspiring number. First Okay. of all. I'm just 21, sweet 21. Okay, so म चाहिँ एक दिन डार्लिङ हार्बर म चाहिँ एक दिन हार्बर ब्रिजमा रन गर्न गएको थिएँ अनि ऱ्यान्डमली कन्टेन्ट्सको लागि मैले चाहिँ आई थिङ्क आई वान स्टार्ट रनिङ भनेको थिएँ क्या अनि त्यसमा चाहिँ निशानले कमेन्ट गरेको थियो हु इज माई को फाउन्डर राइट नाउ निशान मानन्दरले चाहिँ डु यु वान्ट टु रन भनेर कमेन्ट गरेको थियो अनि आई जस्ट सेड वाइ नट ओके भन्यौँ अनि हामीले वी जस्ट च्याटेड अनि कहाँ जाने त रन भनेर बरवुड पार्क गयौँ हाम्रो फर्स्ट रन बरवुड पार्कमा थियो ओ माई गड त्यतिखेर त्यो 3 किलोमिटर्स पनि इट फेल लाइक हेल अनि त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड रन ओलम्पिक पार्कमा थियो अनि त्यो ओलम्पिक पार्कमा रन गर्दाखेरि चाहिँ आई सेड
there might be so many people out there होइन who wants to run अथवा who just want to hang out साथीहरू छैन होला why don't we make a video भनेर we just made a video अनि say okay we are running if you guys want to join us भने feel free भनेर चाहिँ हामीले गर्यौँ त्यसपछि we had you in our second run remember Yeah, We were- I do remember. Yeah, one of the founding members नै भयो नि तिमी नि so true. That I'm so grateful. Like, त्यतिखेर I remember होइन म ओछ्यानमा थिएँ and I was like, no, I should not go. Maybe I should diss the like मैले अब ए आज उठ्न सकिनँ भनेर भन्नु पर्यो भनेर सोचिरहेको थिएँ तर फेरि म चाहिँ एकपल्ट गरेँ जान्छु भनिसकेपछि आई डोन्ट वान डिच द्याट पर्सन मैले एकपल्ट गरेको छु तोरी भ्लगलाई बट देन आई डोन्ट वान डु इट अगेन होइन मैले आई डिन्ट वान डु इट अगेन त्यही भएर आई जस्ट went there and I'm so grateful म त्यहाँ गयो भनेर you were our third member भनौँ न after Nishan me and you पछि हामी दुईजनाबाट पाँचजना भयौँ remember हाम्रो second run Yeah. Sadich you and Akash so we were 5 people अनि त्यसपछि हामीले भन्यौँ दुईजनाबाट हामी पाँचजना भयौँ भनेर Yeah, I was so exciting. अनि त्यतिखेर त I think त्यो Saturday was so much हुन्छ नि मेरो लागि त एकदमै रमाइलो कुरा थियो कि म त कति खुसी थियो तिमी लास्टमा माछा So happy. किने एन्ड देन या त्यो इन्टायर एक लुप त्यो भिडियो पनि अझै छ कि इफ यु स्क्रोल डाउन अनि सी हाम्रो सेकेन्ड रन ओ माई गड इट्स सच अ मेमोरी है अनि त्यसपछि हामी दुईजनाबाट पाँचजना भयौँ अनि त्यसपछि हाम्रो थर्ड रनमा वी वेन्ट टु बोन्डाई टुकेसी है अनि त्यसपछि त 11जना थियो त्यसपछि दुईजनाबाट हामी 11जना भयौँ अनि त्यो रुट चाहिँ हल्का गाह्रो नै थियो बट देन वी स्टिल म्यानेज टु डु इट तर it was so much fun. I had so much fun with यात्रा रन क्लब तर तिमीले स्टार्ट गर्दाखेरि लाइक स्ट्रेन्जर्स निशान्त स्ट्रेन्जर हो तिम्रो को फाउन्डर तिमीलाई डर लागेन लाइक कहीँ गएर कसैले यसरी हानिदिन्छ कि केही हुन्छ कि भनेर किनभने Not really. क्यारी स्ट्रेन्जरसँग कहीँ केही एक्टिभिटी गर्न जानु भन्ने I think हो त्यो त एउटा scary part नि but that's the beauty I think because when you say yes to things and you just don't think much about it okay just go for it अनि निशान इज सच ए काइन्ड जेन्टल पर्सन उसले चाहिँ त्यो एउटा स्पेस क्रिएट गरिदिएको छ मेरो लागि सो द्याट वी आर भेरी फ्रेन्डली अनि त्यो हामी क्लिक नभएको भए चाहिँ हामी यति अगाडिसम्म नै आइपुग्दैन थियौँ होला एज अ फाउन्डर्स सो ट्रु सो ट्रु इट्स भेरी डिपेन्डेन्ट कि हाउ योर ओपोनेन्ट रियाक्ट्स टु योर थिङ्स के टु योर अब फिलिङ्स के भनौँ अब course there comes respect जब हामी पार्टनर हुन्छौँ there comes respect there comes so many other things अनि मात्रै अगाडि बढ्ने हो and you guys are doing so well okay so proud of you guys like last run ma there were 75 people right 75 it is so amazing to watch Crazy how Yatra is growing right it's crazy it's crazy and congratulations to you guys thank you congratulations to you too because Thank you you. are also one of the founding members yeah I'm so grateful I'm proud to have Alisha and Yatra I think Alisha तिमी नभएको भए हामी यात्रा यति अगाडिसम्म पनि आउँदैन थियो होला क्या I won't say that तर it has been a एकदमै nice journey for me too like yatra currently I have been getting a lot as well okay so it's like both ways. yeah It's it both goes ways. both ways how long have you been in Australia 1.5 हुन लाग्यो I came here on 2024 November 2024 November okay 1.5 वर्ष मात्रै 25 November Wow, December girl. January February March April May June oh it's been 1.5 okay Right. so I think a lot of people हुन्छ नि हामी धेरै मान्छेहरू नेपालबाट यहाँ आउँछौँ अनि त्यस पछाडि धेरै कुरा गर्छौँ बट देन हामी आफ्नो अचिभमेन्टहरू सेलिब्रेट गर्दैनौँ के what about you like are you proud of yourself of course the I'm way very you've proud. come I mean it's only 1.5 years and you have achieved so much do you know that you have achieved so much Yes, I do reflect time and again, every fortnight, every month, like monthly reflection. I'm like child care my snapshots. I do reflect on like what I've done on the past and what's my next one era. how do you reflect do you want to give us a guide हुन्छ नि अब कति मान्छेहरू त रिफ्लेक्ट गर्न आउँदैन अनि कति धेरै गरिरहेको हुन्छ बट देन अब सोसियल मिडियामा त अरूको हेऱ्यो अनि दे विल बी लाइक ला मैले त केही गरेको छैन कि मैले त के गरेको छु दाले त के गरिरहेछ भनेर सो I think it's People very get- necessary. people get demotivated. गरिरहेछ आफूले के गर्दैछ it's very necessary for you to reflect back on. त्यसको लागि there's nothing very fancy के I just sit down with a diary र pen it's my favorite thing I love to write but I'm not a poet or anything त्यस्तो write भनेर मलाई यस्तो लेख्न नै आउँदैन but I just write
सिट एन्ड राइट डाउन कि मैले जर्नल गर्थेँ एभ्री डे तर आई डोन्ट रियली डु एभ्री डे अहिले चाहिँ आई जस्ट अब कुनै हाई पोइन्ट्स छ भने त्यो लेखिहाल्छु कुनै एकदमै लो पोइन्ट्स छ भने त्यो लेखिहाल्छु अनि जस्ट अथवा मन्थली मेरो कहाँ घुम्न गएँ म अथवा के गरेँ हुन्छ नि आई जस्ट राइट इट डाउन क्या अनि आई जस्ट रिड माई डायरी Oh, you do read diary again? at the end of ए the हो र month or like this yeah ओके म त के हुन्छ भन्दाखेरि म बस्छु लेख्नको लागि अनि आई वुड नट नो के लेख्ने भनेर कि that's your diary that's your words Oh, Just मलाई write whatever you want है तर पनि बस्दाखेरि चाहिँ मलाई आई वुड हेभ नो आइडिया लाइक हुन्छ नि के म बसेँ भने मलाई के लेख्ने भने थाहा हुँदैन कि होइन अब म चाहिँ आज यस्तो भयो आज यस्तो भयो अनि आई जस्ट गो टु स्लिप इज द्याट द वे that's the way yeah Okay. just write it down अनि अब मैले सुनेको पनि कि when you write things down होइन you just read your mind and heart out right के like it's very important to write it down त्यही भएर So you don't journal अहिले त every day? not every day but I do often write it Oh, okay. So that's how you reflect, right? that's how I reflect on and taking people's feedbacks as well like I do ask my sister my family my What do you- friend circle What do you ask to them? Like के सोध्छु तिमी सोद्धाखेरि? just what do you think how am I doing भनेर I know other people's opinion doesn't matter भनेर भन्छ होइन तर for me my circle of security चाहिँ gives me an idea कि where am I going to भनेर because sometimes it's necessary to have the opinion of third person as well okay आफू एकको हो भनेर लाइक हिँडिरहेको हुन्छ नि त एउटै डिरेक्सनमा हामी गइरहेको हुन्छौँ नि त सो मेबी there's more knowledgeable than you who can guide you कि okay you can do this better or you're doing this better okay don't do that भनेर so I think I do seek people's हुन्छ नि के भन्छ अब not validation really but Insights-हरु, thought insights process that's why I insights-हरु. also ask you often also यस्तो collaborations-हरु आएको छ what's your because there are people who are more experienced than me and why don't I take advantage of that होइन I'm so like यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो क्या मान्छेहरूको लागि एन्ड आई थिङ्क आई अडोर द्याट क्वालिटी अफ yours के लाइक तिमी चाहिँ यो सो ओपन लाइक टु एडभाइसेसहरू मान्छेहरूसँग गएर एन्ड देन सी टेक्स एडभाइस टु आई मिन इट्स अप टु हर इफ सी टेक्स एडभाइस अर नट तर पनि तिमी जुन तरिकाले युआर आस्किङ पिपल युआर मेकिङ देम फिल भ्यालुएबल के बट एट द सेम टाइम युआर अल्सो टेकिङ एडभाइस सो इट्स एक्चुली एकदमै राम्रो ट्रेट हो कि मलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा डिसिजनमा डाइरेक्टली जम्प गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ मेबी आई सुड लाइक रियली नो वाट्स बिहाइन्ड पिपल्स माइन्ड भनेर जान्न मन लाग्छ कि त्यही भएर आई टेक टाइम बिफोर मेकिङ एनी डिसिजन्स अर कोलाबोरेसन्स अर एनिथिङ के सो अलिकति टाइम लिएर गर्नु मन लाग्छ तिमी सोसल मिडियामा पनि एकदमै धेरै एक्टिभ छौ नि त सो were you like this before coming to Australia? Did you have social media not thing really. going on when you were in Nepal? No, not at all. मेरो त के सोसियल मिडिया How was life like नेपालमा तिम्रो कस्तो थियो घरदेखि कलेजदेखि घर आई हेभ नेभर बिन भेरी आउट गोइङ अब कहिले काहीँ गयो भने साथीहरूसँग एकछिन फाटाफुट्टा गएको बट देन आई एम अ भेरी त्यो सर्कलमै वाट डु यु से एकदमै क्लोज सर्कलमा बस्ने मान्छे इन्ट्रोभर्ट मान्छे नट रियली इन्ट्रोभर्ट म बच्चादेखि नै आइ एम भेरी आउट लाइक त्यो सोसियल सर्कल चाहिँ मन पराउने खालको मान्छे क्या लाइक स्कुलहरूमा इभेन्ट्सहरूमा आई हेभ डन सो मेनी भोलिन्टियरिङ इभेन्ट्स नेपालमा हुँदाखेरि आई हेभ बिन अ पार्ट अफ नेपाल इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल निफ जुन चाहिँ 5 दिनको थियो अनि आई हेभ अल्सो बिन अ भेरी गुड पार्ट अफ फेमिनिजम नाउ सिभिक ड्युटी भन्ने विच इज बाई वुमन लिड नेपाल त्यो चाहिँ द्याट्स बिन लाइक मेरो लाइफ चेन्जिङ 5 days क्या ओके लाइक म नेपालमा घरबाट कहिले पनि बाहिर निस्केको थिइनँ टुर पनि जान पाएनौँ क्या हामी कोभिडले गरेर होइन अनि फर्स्ट टाइम बुढानील कण्ठमा वुमन लिड नेपालले 5 दिनको रेसिडेन्सियल प्रोग्राम गरेको थियो फेमिनिजम नाउ भन्ने अनि त्यसमा चाहिँ आई वाज कम्प्लिटली विथ 20 अदर यङ वुमेन होम आई डोन्ट नो एन्ड दे आर फ्रम अल अराउन्ड नेपाल Wow. So they brought stories from so many different districts उनीहरूको आफ्नै लाइफ अनि त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ आइएम सो प्रिभिलेज टु हेभ दिस लाइफ भनेर फिल भयो क्या राइट बिकज पिपल केम फ्रम सो मेनी कर्नर्स अनि उनीहरूको स्टोरी सुन्दाखेरि चाहिँ ओ आई डिडन्ट ह्याभ टु गो थ्रु द्याट अल हार्डसिप्स ओ माई गड त्यतिखेर चाहिँ दोज 5 days वाज लिटरली लाइफ चेन्जिङ फर मी के
every day we like it was like completely out of social media. I love that kind of experience के अनि I still want to go somewhere जहाँ चाहिँ just out of fun तर like life experiences के So meeting new people तिमीलाई त्यसले हेल्प गर्यो हैन त एकदमै like I would highly encourage यदि नेपालमा बसेर यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ वुमेन लिड नेपालको प्रोग्रामहरू चाहिँ भइरहेकै हुन्छ इयरली जस्तो as a woman, as a girls, I would just recommend you to go for it. Okay? That's very life changing. त्यहाँ जान चाहिँ के गर्नुपर्छ मान्छेले फर्महरू खुल्छ कुनै प्रोग्रामहरू आउँदैछ भने चाहिँ यु जस्ट ह्याभ टु साइन अप अर रजिस्टर तर त्यो गर्दैमा चाहिँ तपाईँ सेलेक्ट हुन्छ भन्ने छैन यु हेभ टु बी सेलेक्टेड आई गट सेलेक्टेड फर्चुनेटली कसरी लाइक सेलेक्सन प्रोसेसमा चाहिँ तिमीले के हाल्नुपर्छ त्यहाँनिर चाहिँ सेट अफ क्वेसन हुन्छ ओके अनि यु जस्ट हेभ टु आन्सर इट एसेजहरू हुन्छ ए ओके 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 अनि यु जस्ट हेभ टु राइट इट डाउन अनि उनीहरूले सेलेक्ट गर्छ उनीहरूले कस्तो पर्सन हो त भनेर चेक गर्छ इन्टरभ्युजहरू चाहिँ थिएन ओके या मिटिङ न्यू पिपल अनि ओपन टु नयाँ नयाँ थट्सहरू नयाँ कन्सेप्ट्सहरूले हेल्प गर्छ धेरै मान्छेहरूलाई चेन्ज गर्नको लागि यु सुड अलवेज एन्ड देन आफ्टर कमिङ टु अस्ट्रेलिया तिमीले सोसियल मिडियालाई कसरी स्टार्ट गर्यो लाइक वाट वाज योर हुन्छ नि तिमीलाई स्टार्ट गर्न चाहिँ कसरी मन लाग्यो कि अब मेरो लागि त वाज सो सिम्पल तर वी नट टकिङ अबाउट मी अहिले बट फर यु you can share your story as well, why not? मेरो त it was so much like मैले स्टार्ट गरेको भनेको आई जस्ट थट गाइस लाइक सोसियल मिडियामा एकदमै धेरै पैसा हुन्छ भन्ने थियो कि अनि आई वाज लाइक आइम गोना बी एकदमै टप युट्युबर एन्ड आइम गोना अर्न सो मच मनी आइम गोना बी रिचेस्ट गर्ल त्यस्तो थियो कि इट वाज नेभर आउट अफ एक्साइटमेन्ट अथवा त्यस्तोबाट होइन बट देन स्लोली आई फेल इन्टु लाइक आई फेल इन लभ विथ कन्टेन्ट क्रिएसन अहिले चाहिँ बट देन ड्राइभ फर यु थ्याङ्क यू मलाई चाहिँ अब म एज एन इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट आएँ होइन अनि म नेपालमा हुँदाखेरि कति सर्च गर्दै हेर्थेँ कि हाउ इज लाइफ इन अस्ट्रेलिया भन्छ नि लाइफ नेपाली गर्ल लिभिङ इन अस्ट्रेलिया भन्ने त्यस्तो कति सर्च गरी हेर्थेँ क्या अनि त्यही सिम्पल क्वेसन्स हुन्छ नि वाट थिङ्स टु प्याक वाट स्किल्स टु लर्न बिफोर हाउ मच मनी डु यु मेक अनि त्यो युनि लाइफ कलेज लाइफहरू होइन अनि आई जस्ट थट अबाउट सेयरिङ माई लाइफ एज अ डकुमेन्ट्री पनि भयो मेरो आफ्नै लाइफ डकुमेन्ट पनि भयो अनि on that process I found out कि there are so many students out there who still seek for advice and help के अनि मैले मेरो जर्नी देखाएपछि लाइक मान्छेहरू चाहिँ they have been asking me so many questions म त्यो क्वेसनको एन्सर गर्दै नै मैले मेरो निस फाइन्ड गरेँ क्या बिफोर स्टार्टिङ कन्टेन्ट क्रिएसन मलाई मेरो निस के हो नै थाहा थिएन आई जस्ट randomly posted मेरो daily lives, daily vlogs, मैले यो सिकेँ आज यताउति भनेर बट देन when students started to ask me questions होइन तपाईँको जिपिए कति आयो आइएल्स कहाँ गरेको फाइनेन्स कस्तो थियो टेफ कस्तो छ दिस जस्ट जेनरल क्वेसन्स होइन अनि त्यसकै अराउन्डमा लाइक भिडियोज बनाउँदै आई फाउन्ड माई निस कि ओके आई वान मेक भिडियोज टु हेल्प younger brothers and sisters who are looking up to me, who are coming after me to Australia. अनि भन्दा भन्दै yeah, I got into content creation अनि I'm enjoying it. Yeah, you're doing so good. Actually, ma. And then a lot of people look up to you. They think you're really, really authentic. That's a good quality and I'm so proud of you too. Thank you. Yeah. Ani, it's going great, right? It's going great. कहिले काहीँ चाहिँ तर in between content creation is not that easy as it seems to be from outside. There's you so want to many talk factors. त्यो hardships भन्दा नि त्यो अब when you have already portrayed yourself as this kind of personality भनेर you have to be true to yourself होइन तर sometimes it's hard to maintain that के Yeah. like you have a personality of your own I have a personality of my own अनि I can go out of the box as well sometimes but the अलिकति डर हुने के because what will people think भनेर Right. त्यस्तो तिमीलाई छ well हुन्छ I do think sometimes Okay. मलाई पनि हुन्छ इट्स नर्मल तर It's normal. एकदमै नर्मल हो आई थिङ्क एभ्रीबडी गो थ्रु द्याट that's why I feel like you don't necessarily have to fit in one niche के लाइक कसैले अब यो मेरो ओपिनियन है कसैले फेसनको मात्रै बनाएर हुन्छ होइन अनि कसैले अब यस्तै इन्फर्मेसन्सको मात्रै बनाएर हुन्छ कसैले मेकअपको मात्रै बनाएर हुन्छ
कसैले अब यस्तै भनौँ न सो दे हेभ अलरेडी वान निच द्याट डिफाइन्स देम क्या अनि आई जस्ट डोन्ट वान बी इनसाइड द्याट बक्स क्या तर ट्रु अनिता एन्ड आई थिङ्क तिमी जब you explore and you get out of, you have that courage, तिमीलाई courage find गर्छौ, when you find the courage to get out of that box, that's when the real growth happens. Exactly. जब तिमी मान्छेको opinion doesn't matter भनेर सोच्छौ अनि सबै थोक छोडिदेऊ मलाई जे गर्न मन छ गर्छु I don't care about people opinion भनेर जब तिमी सोच्न थाल्छौ I think that's when real growth starts. I'm learning it. but you're doing it slowly, एकदमै slowly गरिरहेछ. अनि अर्को चाहिँ अब लाइक हाल्नै पर्ने यस्तो डेली एउटा हाल्ने कि लाइक त्यो हुन्छ नि वाट इफ अब बिचमा रोकियो भने यस्तो यु विल लुज यर आइडेन्टिटी मेबी अब इमेजिन मैले 1-2 महिनापछि हालेर अब देयर इज नो कन्सिस्टेन्सी के कन्टेन्ट क्रिएसनमा चाहिँ स्याड पार्ट भनेको त्यही हो क्या मान्छे so many things. स्याड पार्ट भनेको अर्को कुरा भनेको चाहिँ तिमीले हाल्न छोड्यो भने people will forget about you Exactly. and they won't care. Why should they care पनि they have there are so many other options हैन दिइरहेको हुन्छ उनीहरूलाई so त्यो अब it's up to you तिमीले कसरी आफ्नो राखिराख्न सक्छौ. It takes time to make your place in this field के अनि once you have built it then you can rest at ease. तिमीले आफूलाई कन्टेन्ट क्रिएसनको जर्नीमा कहाँ देखेको छौ in the future? In the future, for me, I think I want to have more impact than like followers. I know, but there's certain kind of collaborations that look for followers. Okay? And they actually I have come across a key collaboration too, and they said you have to have a 10K followers. Wow. This is huncha, and you have to have followers and that reach. For me, impact चाहिँ पार्नु पर्यो तर yeah, and then eventually content creation is something I've loved and I just want to keep it going. So true. It's the same for me. म पनि अहिले चाहिँ पहिले चाहिँ पैसाको लागि गरे पनि मैले wrong को लागि. But it does have money. Content creation does have like a good money. Oh yeah, we can talk about that too. Do you think content creation has money अहिले? Obviously. The phase you are. Obviously. Do you get paid? मजाले? Tell me about it. Depending on मेरो लागि त राम्रो हो because I never thought कि I would be making money from videos भनेर. But the way people think like अब भिडियो बनाउँदैछ पैसा आइरहेको छ. No. What do you have to say about that? के मान्छेहरुलाई कति कन्सेप्सन हुन्छ कन्सेप्ट हुन्छ नि त that उले त भिडियो बनाइरहेछ यार लास्ट पैसा कमाइरहेछ यार भनेर. But no, what do you think about content that? creation does make money. तपाईलाई it's like it's a smart way than hard way के. What do you say? Smart work than hard work. अब for example मैले एउटा काम 10 घण्टा लाएर कुनै एउटा रेस्टुरेन्टमै गरेँ अरे अनि त्यो त फिजिकल वर्क हो नि त अब that's 10 hours of work. त्यो 10 hours of work I can basically get it for 2 hours of work for content creation मा के. So it's a smart work. Saves your time. But yeah, it comes with its own difficulty as well. Okay, but it does make money. And I would encourage sabai international students who are in Australia to start making content, posting it. You have to produce more than consuming. Okay, So true. त्यसमा चाहिँ म नै बिलिभ गर्छु. right? Yeah, I mean instead of हेरेर आफ्नो टाइमहरु वेस्ट गर्नुभन्दा I think you should start documenting your own life. के तिमीले गरेर गरिसकेपछि मात्रै you'll realize मलाई त पहिले नै स्टार्ट गर्न पनि डर लाग्थ्यो गाइस. Exactly. तर now that I have started अहिले चाहिँ नर्मल लाग्छ and I understand मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ कि स्टार्ट गर्नको लागि अनि we think ला अर्को मान्छेले के सोच्छ होला भनेर but then once you start posting guys there is no way going back. You love it. म नेपालमा भएको भए चाहिँ मैले कन्टेन्ट क्रिएसन यस्तो गर्दिनँ थियो होला कि अस्ट्रेलिया हेज लिटरली गिभन मी ब्युटिफुल अपर्च्युनिटी क्या अनि अब नेपालमा त रिलेटिभ्स यताउति होइन अनि यहाँ त कोही छैन. तिमीलाई फेसबुकमा तिमीलाई अपडेट के हुन्छ भन ल फेसबुकमा पोस्ट गर्नको लागि भन के आई डोन्ट पोस्ट अन फेसबुक मलाई मनै पर्दैन मलाई फेसबुक एपै मन पर्दैन है लिटरली के मलाई आई हेट पोस्टिङ अन फेसबुक मेरो प्रोफाइल नै यति प्राइभेट छ फेसबुकमा होइन मैले त प्रोफाइल पनि लक गरिसक्यो पहिला Yeah, see, we are all scared के त्यो
मान्छेको जजमेन्टहरू इट्स अलवेज अन द ब्याक अफ आवर हेड के हुन्छ नि Exactly. मान्छेले के सोध्छ भन्ने बट वी सुड नट थिङ्क अबाउट द्याट तिमी अब 10 वर्ष पास गरिसकेको हुन्छ एन्ड देन युल रियलाइज ला यार बेलामा गरेको भए अँ यार लाइक मैले होइन म क्याफेमा काम गर्थेँ एन्ड आई युज टु लाइक अ बोय होइन बट देन एन्ड आई युज टु गेट अब नर्भस हुन्छ नि तर त्यो मान्छेले मेरो जिन्दगीमा छ त उसको कारणले मैले कति अपर्च्युनिटिजहरू गुमाएँ नि त लाइक म धेरै त गर्न सक्थेँ होला तर मैले डराएर गरिनँ नि त बट यदि मैले गरेको भए त वुड हेभ बिन गुड फ्रेन्ड्स अहिले अर्कै सिनारी हुन सक्थ्यो होला सो मान्छेको बारेमा धेरै सोच्नु इज नट अ गुड आइडिया नेभर अ गुड आइडिया के अनदर थिङ इज यु आर सो गुड एट आर्टिकुलेटिङ यर थट्स अनि त्यो थट्सलाई वर्डमा कन्भर्ट गर्नको लागि यु आर भेरी गुड एट इट के डु यु नो द्याट I don't know. I just try to speak my heart out. ह्याभ समवन हुन्छ नि तिमीलाई कसैले भनेको छ त्यसको बारेमा कि तिमीलाई तिमी एकदमै राम्ररी बोल्छौ भनेर Good भने अस्ति भर्खर आकाश दाइले नि आकाश आकाश दाइले सुट गर्नुभएको थियो नि त त्यो शून्य साउन्ड्स एक्स यात्रावाला अनि हि सेड यु नो यु स्पिक रियली गुड इन क्यामरा भनेर आई एम जस्ट बिङ माइ सेल्फ दाइ भनेर चाहिँ यु इन द प्रेजेन्ट अँ just going with the flow. So what's the secret behind it? You're just being you one. त्यही नै हो. I'm just being myself अनि talking from my experience. त्यही नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. But then you are very well हुन्छ नि दिमागमा तिमी एकदमै क्लियर छौ के बोल्नु पर्छ भनेर or maybe छैनौ but then जब बोल्छौ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो सुनिन्छ के. Maybe just the upbringing. Thank you. Oh wow, that's very nice. But it's a skill Dara. Very nice skill. It is a Quality. So you can improve on that as well. It's not like something you're born with it. You can, So true. You can definitely work on it. Can like तपाईलाई इङ्ग्लिस बोल्नलाई डर लाग्छ अथवा पब्लिक्समा स्पिकिङ गर्न भने डर लाग्छ भने मैले पब्लिक स्पिकिङ गर्दाखेरि नेपालमा कति धेरै पब्लिक स्पिकिङ गर्थेँ मैले कलेजमा स्कुलमा हरेक इभेन्ट्समा मैले हरेक कम्पिटिसनमा त्यो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज हुन्थ्यो नि त नेपालमा त्यसमा मैले जहिले पार्टिसिपेट गर्थेँ अनि एभ्री टाइम बिफोर गोइङ अथवा बिफोर ह्यापनिङ द्याट इभेन्ट मैले घरमा चाहिँ जहिले नै मिररमा हेरेर प्र्याक्टिस गर्थेँ क्या टु सी हाउ आई स्पिक भनेर क्या अनि द्याट्स आई डोन्ट नो इट वर्क फर मी अनि त्यही भएर म चाहिँ पब्लिक स्पिकिङ गर्न डराउनुहुन्छ भने चाहिँ यु क्यान इदर टर्न अन द क्यामेरा एज वेल अनि पछि हेर्ने क्या आफूले कस्तो गरेको छु भनेर अथवा भोइस रेकर्डिङ गर्ने कस्तो बोलिरहेको छु त भनेर यु क्यान डु द्याट क्या यु क्यान डेफिनेटली यु क्यान डेफिनेटली वर्क अन इट लाइक सफ्ट स्किल्स भनेको यु क्यान वर्क अन इट Yeah, it's a good advice. Thank you, Anita. मिररमा हेरेर बोला घरमा म पनि त्यही गर्नुपर्ने हुनसक्छ तर म त लेट्स नट टेक एडभाइस फ्रम मी नो है नो 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 म कस्तो गर्छु प्रेजेन्टेसनको अगाडिको दिन पनि म प्रेजेन्टेसनको 5 मिनट अगाडि हेरिरहेको हुन्छु के बोल्नुपर्छ भनेर सो इट्स नट अ गुड आइडिया टु लर्न फ्रम मी आई थिङ्क तर आइएम अझै अहिले म ग्रो गरिरहेको छु एन्ड आई एम एडमायरिङ गर्ल्स anyone, not only girls, जसले like well behave गर्छ well prepared भएर आउँछ होइन अनि दिन्छ क्या आफ्नो बेस्ट इफोर्ट अनि now I'm trying to be that person too तर it's difficult, not easy, then easier said than done तर we're getting there slowly हुन्छ you become what you think मैले अस्ति भर्खर एउटा कस्तो राम्रो कोट सुनेको थिएँ क्या you will story. You will become what you do, not you say you will do. Okay? Did you get it? Yeah, you'll become what you do, not You will become what you do, not what not you say. you say you will do. Yeah, I think so. जे गर्यो त्यही भइन्छ अरे कि आफूले जे सोचे मैले गर्छु भनेर सोच्छौँ नि त्यो सोच्नु भन्दा र गर्नुमा एकदम ओ माई गॉड आई कान्ट पुट इट इन नेपाली नेपाली वर्डमा तर त्यो लाइन नै के यु बिकम वाट यु डु not what you say you will do. Of course, एक्सन जब पुट गर्न थालिन्छ त्यतिखेरै रिजल्टहरू आउने हो कि सोचेर म यो गर्छु भनेर मात्रै हुने होइन क्या इट्स कन त्यो झन् दिमागलाई त्यसले प्रोक्रास्टिनेसन हुन्छ होइन दिमागले झन् ह्याम्पर गर्छ कि यदि कि त सोच्नु नसोच्छु कि त आनन्दले बस्यो म यो पनि गर्दिनँ त्यो पनि गर्दिनँ भनेर कि त गर्छु भनिसकेपछि एक्सन लिनु पर्छ क्या गाइस एन्ड आई थिङ्क यसरी एउटा मैले पोडकास्ट हेरेको थिएँ एन्ड देन त्यसमा चाहिँ के भन्थ्यो भन्दाखेरि नाभलले भनेको आई एम नट स्योर यदि मैले राइट प्रोनाउन्स गरिरहेको छु उसको नेमलाई नाभल डु यु नो नाभल नेभल नाभल बट ही सेड
यदि केही कुरा सोचेको छ इन्सपायर भएछ भने डु इट एट द सेम टाइम के अदरवाइज द्याट इन्सपिरेसन चाहिँ इट माइट डिसअपियर होइन or maybe you'll not be in the mood to do that shit भोलि पर्सि एक्ज्याक्टली हामीले रनमा पनि निशानहरूले एउटा गगिन्सको लाइक त्यो हि इज अ भेरी मोटिभेसनल स्पिकर क्या अनि उसले भनेको सुन्छ अनि त्यो उसले भनेको सुन्दाखेरि सुन्दा दौडिँदाखेरि चाहिँ क्या एनर्जी आउँछ क्या अनि नर्मली यत्तिकै सुन्यो भने चाहिँ नर्मली यत्तिकै सुन्नु र त्यो दौडिँदाखेरि सुन्दाखेरि अर्कै एनर्जी आउँछ क्या त्यो त म बिलिभ गर्छु झन् म्युजिकले कति इन्फ्लुएन्स गर्छ इन्फ्लुएन्स ओ माई गड म्युजिकले यस्तो पावरफुल फिल गराउँछ मलाई त होइन मलाई मोटिभेसन आएको छैन भने पनि मोटिभेसन दिन्छ म मेरो लभ परेको छैन भने पनि मलाई लभ परिरहेको फिल गराउँछ हार्ट ब्रेक भएको छैन भने हार्ट ब्रेक गराएको फिल द्याट्स वाइ आई इज लाइफ फर मी सेम आई लभ म्युजिक एन्ड आर्टिस्टको डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ रेस्पेक्ट छ कि त्यही हो म नाम चाहिँ सम्झिन्न आई लभ हु इज योर फेभरेट आर्टिस्ट मेरो लागि त आई डोन्ट भन्नु भनेको चाहिँ इग्नोरेन्ट हुनु हो जस्तो लाग्छ मलाई बिकज देयर सुड बी समवन किनभने म it doesn't You don't have think to be. so? No, I don't have a favorite. Like, एकजना particular artist in my mind. It depends on my mood. If I'm feeling high, low, in love, in energy, so true reading, calm, morning. मेरो त it depends on time of the day. Okay? that being said मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि people should maybe they have a favorite but then they don't think deeply enough to know what they really like. Just say if you ask me what's my favorite color, I don't know. But I think it's okay. Maybe I love baby pink, I love baby blue, I love black, I love white. It depends on my mood and I think it's fine. Oh, it's fine. I think you have a favoritism अथवा त्यो हुन्छ नि अलिकति more tilt towards something. Okay? For example, if you ask me what's my favorite color, I love maroon and red. Okay, that's your favorite. Well, yeah. So look, I don't. If you ask me, I won't have an answer. Okay, I think that's an ignorant kind of personality as like बसेर सोच्ने हो आफूलाई के मन पर्छ. Now you ask me, तिम्रो favorite What's your favorite? के हो भनेर? Favorite food के I हो? don't know. That's so bad. Come on, man. Give me one answer. I think भन्ने हुन्छ नि त. होइन आफ्नो बारेमा थाहा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. Look, see, I have to think about it. Okay? You should like त्यही त हो म आफूसँग टाइम स्पेन्ड गर्छु but then I don't know what I really like. अब लभ परिरहेको छ उसलाई त मेरो फेभरेट खानेकुरै थाहा भएन भनेर अब रिसाउनु मलाई थाहा छैन के मनपर्छ मलाई भनेर होइन. So I think it's Time to explore. time to explore. Or maybe Sit down and think what you really like. about it. But it can change over time. Of course. यसपालि मलाई maroon red मन परेको छ भने next time I can be a fan of yellow. But at least you know at the moment that you have a favorite. Oh. I think, yeah, people should think about what they really like. Okay, right? Okay. What about relationships? What do you think? That is such a difficult topic. Why is it a difficult topic on that? Well, maybe I just don't think about it right now. Oh, so you're single? Yeah, I'm single, guys. No, are you looking for a Not relationship? really. I'm not really looking for a guy or any relationship because I've got my own so many things to achieve. So like I've got a set of mind, my goals, my purpose, like what I want to do, what I want to become by the end of like this year and this month. So in between, if somebody comes and I say I'm happy about it, like I don't want to go for looking. Okay, dating apps are so overrated. Yeah, true. My friend recommended me to go. Dating apps. Oh, तर म त गर्दैन. I personally म पनि I don't believe in that. Well, I want to experiment. Why not? Like it's time to explore. Still, but there's like two different kinds of minds working. है but personally म चाहिँ I don't want to. Yeah. Maybe म चाहिँ stereotype भइरहेको छु तर You're into girls? I don't think I am into girls. No, I don't think I'm into girls. मलाई केटा त मनपर्छ. Lie all sides straight. ल Anyway, तर do you think relationshipले चाहिँ केटीहरूको अथवा केटाहरूको सक्सेस अथवा केहीमा hamper अथवा hinder गर्छ? No, it does. It does. Like it really depends what kind of partner you have. Because
when you have that similar kind of mindset and it really changes. Okay, for example, if the guy is likes running and is into fitness भने उसले मलाई पनि त्यही गर्नलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ नि त. Or imagine if the guy is so much into partying, drinking, having fun भने उसले मलाई नि त्यही गर्न इन्फ्लुएन्स गर्छ क्या. Yeah, so true. It's the influence, like it matters who you hang out with अनि आफ्नो सर्कलमा को छ भनेर क्या. And it definitely matters तपाईँको पार्टनर कस्तो छ भनेर चाहिँ. Do you have a type? Well, टाइप भनेर अब आई डोन्ट वान क्याटेगोराइज इन्टु एउटा फिट, तर मैले भन्दै गयो भने चाहिँ लिस्टै आउँछ. Come on. There can be someone who is हुन्छ नि अन्त मनपर्छ यार तर I don't know if I should go approach her kind of. Just someone who is kind, calm, patient, अनि अब like who has his goals, who knows what he wants to do in his life, who prioritize family and health. कति भन्ने चाहिँ कति धेरै कुरा हुन्छ होइन. And then yeah, good looking, smart, अनि अब he should not be के अरे अब के भन्छ नन बिलिभर इन गड, एथिस्ट भन्छ के अरे त्यसलाई, because I do believe in God. I know. And then yeah, what is your type? My type again मैले त यसरी बसेर सोच्ने टाइम नै पाएको छैन भन्न. Just in general, अब maybe a bit rich. Maybe rich is a good quality. It is, right? of course. It is like त्यो हामीले भन्नलाई कस्तो डराउँछौँ जस्तो लाग्छ क्या. Because it does affect. तर I think अहिलेको स्टेजमा चाहिँ I would not date a rich guy. म चाहिँ personally. तर how do you define rich भने क्या? What kind of richness do you like after के rich? Materialistic? Well, yeah. I mean, I don't think if like हुन्छ नि अब rich of course उसले माया गर्छ माया देखाउँछ भने त it's good. तर यदि rich छ and then I think rich मान्छेको चाहिँ they won't know what phase we're going through क्या अहिले. अनि they won't know मैले मेरो belief मेरो valuesहरू, and I don't think it will be easy for them to respect that के. अब जस्तै मैले के गरिरहेको हुन्छ होला अनि उनीहरूलाई सायद उनीहरूलाई मेक सेन्स गर्न नसक्ला कि यो केटीले किन यस्तो गरेको किन. बट देन ब्रो मैले मेरो लाइफ यसरी नै गइरहेको छु केही मेरो एक्सपिरियन्सहरू त्यस्तै थियो भने त आइड बी डुइङ द्याट नि त. अनि म पनि उसको कुराहरू अन्डरस्ट्यान्ड नगर्न सकौँला. सो मलाई चाहिँ आई थिङ्क सुपेरियर इन्फेरियर हुन्छ भनेर चाहिँ आई वुड नेभर डेट रिच गाई अहिले चाहिँ. बट देन इफ आई बिकम रिच अनि I would definitely date a rich guy. Why not? Tara, what's your no in a guy? Like biggest red flag? Who is against feminism? I don't like those guys who talk shit about women. Like they should have an opinion about like feminist भनेको के हो, feminism के हो हुन्छ नि, like women things like अनि अर्को भनेको चाहिँ बोली of course होइन. लाइक एकदमै रुड, त्यो साउन्डै रुड गर्छ भने मलाई मनै पर्दैन. Me too. Tone is so much important, man. Tone matters. अनि the way he treats other people matters to me. So true. Yeah. If you're knowing guy. I think त्यो त एकदमै कुरा, त्यो त फन्डामेन्टल कुरा हो. Like मलाई त I need someone who is respectful. अनि who doesn't smoke. I think that's a no for me. I would never date a guy who is into substance. Drugs. Awesome भनेको. I think even if I genuinely like that person, मलाई एकदमै मन परिरहेछ होइन, त्यही पनि I would not go for that guy. Yeah, me too. किनभने like you are an adult अनि यदि यो स्टेजमा आएर पनि we have to babysit you and explain that it is harmful for you. Smoking or alcohol is harmful for you भन्दै तपाईलाई बसेर सम्झाइरहन पर्यो भने you're not an adult. Yeah, because look, you do what you do. Yeah. Stay out. Yeah, of course. Like, it's okay. It's your life. You can do it. Life, but once you come to my life, no thank you. That's your territory. But when you come to my territory, I have my own personal space. Yeah. But I respect, like, अब उसको choice हो. But for me, if he does that stuff, it's a no for me. It's a no from me. I mean, म एकदमै मन परायो भने पनि म डेट चाहिँ गर्दिनँ. किनभने I've seen
so many unsuccessful relationship and once अब केटी एकपल्ट भित्र पसिसकेपछि त्यहाँबाट बाहिर निस्कन एकदमै गाह्रो हुन्छ कि सो त्यही भएर अगाडि नै भित्र नपसाउने नि त होइन त्यही भन्छु म चाहिँ अनि अर्को चाहिँ इफोर्ट्स like imagine the guy really wants you होइन अनि he got you as well and after that the effort keeps on going down the hill के है oh it happens So a lot sad. of time हामीले त्यो देखेको पनि छ अनि I think a lot of unsuccessful marriage को like त्यो के भन्छ unsuccessful marriage को reason behind नै effort okay because they just stop putting it effort in that relationship and I think it goes both way जस्तो लाग्छ यार अन्त goes. and then I think as a woman मैले आफूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ once I get like हुन्छ नि एउटा केटाबाट मैले security पाएँ भने I try to lean on him like totally कि and it's so bad bro it's very bad कि अनि I've recently starting to realize that त्यस्तो गर्नु हुँदैन रहेछ कि केटी भएर जस्तै अब म कसैलाई मन पराइरहेको छु भने अब मेरो त जिन्दगी नै छैन भाइ सबै तै हो तै सम्हाल मलाई एन्ड देन इट गेट्स ओभरलोड उसमा पनि त ओभरलोड हुन्छ नि त अफकोर्स हिज गन हुनु हुँदैन क्या yeah and he's gonna feel superior about it and he's gonna there will be different treatment relationship मा आएर I heard कि अब मान्छेहरूले भन्छ नि you half I'm half we make a fool भनेर अनि I heard somewhere कि you are already full enough if somebody comes in your life and that's just a sparkle or cherry on top to like give that that's so empowering right exactly. should be like that You're not that half that fulfills me okay? I'm already full enough but oh something that sparkles or starlights something give that attraction to your life emphasize it beautify it भने that's a real relationship oh तर it's so true क्या है it is. I think त्यस्तै खालको रिलेसनसिप सक्सेसफुल हुन्छ होला कि किनभने मैले त आएको गर्ने सेन मिजरेबली फेलिङ्स रिलेसनसिपहरू के फेलिङ रिलेसनसिपहरू मोस्ट अफ द मेरो लाइक सर्कलमा त्यस्तै नै देखेको छु क्या एन्ड देन इट्स डिसपोइन्टिङ गाइज आइ एम नट रियली हुन्छ नि म रिलेसनसिपमा बिलिभ गर्दिनँ कि इट्स भेरी सैडनिङ टु सी द्याट यङ वुमेन ह्याभ लाइक त्यो फेथ नै उठिसकेको छ के आई डु लभ के आई Me डु too. लभ आई वान सी पिपल इन लभ हुन्छ नि तर त्यो मनै छैन के म पनि एन्ड nowadays I'm treating people nicely I'm loving everyone so the love is just coming to me and it's overflowing from me and I'm just grateful about that okay? I'm not seeking love I don't want forced love हुन्छ नि अब तिमीले मलाई राम्ररी ट्रिट गर्छौ भने द्याट्स गुड अन यु तर म पनि त्यही गर्न खोजिरहेको छु तिमीलाई राम्ररी ट्रिट गर्छु डजन्ट मिन आइ एम सिकिङ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ लभ फ्रम यु के अहिले चाहिँ म त्यही लेभलमा छु है things like you have to work on it त्यस्तै अब एउटा आइडियल क्यान्डिडेट नै खोजेर हुँदैन क्या देयर So also many might things, be so okay? many things you have to adjust ममा कति धेरै रेड फ्ल्याग्स होला होइन तिमीमा कति धेरै रेड फ्ल्याग्स होला बट देन यु हेभ टु वर्क एन्ड सी के लाइक कस्तो चाहिँ वर्क्स फर मी अनि कस्तो चाहिँ डजन्ट वर्क त्यही भएर वी हेभ टु ट्राई एन्ड फेल है and people say like तिमी तिम्रो 20s मा छौ एलिसा go and date please like literally मेरो coworkerहरु पनि they be like एलिसा यार you're in your 20s man go डेट गर अनि थाहा पाउँछ यस्तो रिलेसनसिप ट्रिट टिक्छ कि टिक्दैन तँलाई कस्तो खालको केटा मनपर्छ भनेर आई बिलिभ द्याट बट देन गाइज इट्स डिफिकल्ट स्ट्यान्डर्ड नै यति लो भइसकेको छ कि है यस्तो लो भइसकेको छ एन्ड देन मार्केट इज डाउन केटाहरूलाई किन यस्तो गाह्रो हुन्छ कि आई डोन्ट नो तर यो हाम्रो पर्सपेक्टिभ हो वी हेभन सिन देयर साइड अफ द स्टोरी अब उनीहरूले बसेर यसरी पोडकास्ट गर्नु okay maybe I think we can do a full podcast on talking about love and relationship okay well but then we are just that's like not the point guys that's not the point we are just girls in 20s who are talking about love and we're not even in love we've never fallen in love so delusional delusional delulu it's just a little anyway so what do you think about fake confidence well wear it until you fake it no yeah it's Yeah, the line that's that's a statement fake confidence does matter even if you don't have it just fake it I- why not let's go for it but I think you're such don't say I have a fake confidence होइन तिमी एकदमै कन्फिडेन्ट देखिन्छौ कि
And then people admire it a lot. I think. Yeah, I admire it a lot. Just be confident. अब maybe I faked it. मलाई त fake गर्न नि आउँदैन जस्तो लाग्छ. I think so. I think so. मलाई पनि त्यही लाग्दैन I अहिले. fake it at any point of time. If I feel low, it will see on my face. म कस्तो छु भन्दा everything you can see it on my face. Okay? If I like it, if I don't like it, if I am confident, if I am feeling low, if I am feeling tired or sleepy. जसले मेरो अनुहार हेर्छ उसले भनिहाल्छ कि अस्ति स्याटरडे रनमा भने आर यु टायर्ड गरेर चाहिँ मैले सुतेको थिइनँ. देखिन्छ क्या अनुहारमै. So now the next thing is financial kuraharu. that's very So you are very much into financial stuff, I right? I love to know more about finance things. Were you like this when you were in Nepal? No, I wasn't. Of course, no, I wasn't. त्यतिखेर त like म बच्ची थिएँ. But then once you start earning your own money अनि like it really matters कि तपाईँले आफ्नो फाइनेन्सलाई कता लैजानु हुँदैछ भनेर कि it's very important to What track was your down turning point? Ki? I think when I started looking those kind of contents, क्या मेरो feedमा आउन थाल्यो personal financial advisors-हरु हैन. I wish I had done this back in 20. हुन्छ नि Osmodi really inspired me. Right? Osmodi is like my inspiration who showed me like what tracking your personal financial helps out भनेर क्या. I used to see her till I want to make 100K by the end of June वाला videos. Have you seen that? Oh wow, no. To she wanted to make 100K by the end of June भनेर अनि त्यतिखेर त I just didn't think much about it, but त्यस्तै खालको त्यो it really matters कि तपाईँको feedमा के आउँदैछ भनेर के. अनि once I started looking into it, I got more interested के अनि like young women are कस्तो it even looks fascinating के. Right? When women are into finance and okay, your love relationship भन्दा नि it looks so much better when women talk about finance and things going around the world. There's so much more, okay? Yeah, I think मलाई चाहिँ फाइनेन्सले भन्दा पनि attract women in strength को कुरामा के. That's so attractive. Like when women are so powerful and strong and they're doing physical stuff and they're exercising, their body is Huh? it's so attractive for me. Ke. Oh my god. And I like get inspired immediately के त्यो अब मैले run club मा यस्तो दामी दामी दिदीहरु देख्छु हैन. And they are so much into fitness. They are so much into taking care of their Many body. inspirational women in our club. Oh, it's so एकदमै inspiring for me to see. तर तिम्रो लागि त it's finance पनि है. Finance, Yeah. of course. तर finance always bores me के. Really? It so much bores me हैन. अनि मेरो finance त्यही भएर it's not good, guys. It's very, very bad. So any tips that you want to give? Do you... No, I mean, you came to Australia, you started watching the feed about finances, Sarko, and that's how you started? Social much. media influenced me pretty much. There was not really any person who encouraged me to do financing. Okay? So how is it going, Oile? Timro tyo? Pretty good. I'm on my track. There's so many things I've learned throughout the journey and I've been sharing it as well. And this is how I got 5 fake followers. Wow, that's so cool. 5 fake accounts. Sorry, not followers. Oh, okay. Oh, I mean, you were saying Fake about accounts. That's so sad. किनभने once you start talking about finance, कति धेरै multiple fake accounts चाहिँ मान्छेहरूलाई त्यो lure गर्दो रहेछ क्या, like scam गर्दो रहेछ. But then, yeah, that doesn't matter. I do what I do. अनि yeah, I've been doing pretty much good. Like emergency funds, अनि अब हुन्छ नि there's so many things I've learned. Investing, ETFs, अनि Roth IRA अस्ति भर्खर थाहा पाएँ त्यो टर्मको बारेमा. And then super, there's so many things. अनि I know it's boring at a point. I know it doesn't look fascinating, but that's the key to a successful life. Okay? So true. I should literally मलाई तिमीबाट सिक्नुपर्छ के यो, learn from you. Just किनभने get in like you don't really have to be that rich or very much get to just track it and have a goal ki what do you want. Yeah, I should start doing that. किनभने मेरो फाइनेन्स पनि एकदमै लो लेभल भन्दा नि अझै तल गइसकेको छ हैन. And people think I make a lot of money. That's not true, guys. And content creation,
does not give me a lot of money. Trust त्यो me. चाहिँ अँ. Trust me. I mean, she's always grateful about a lot of stuff. That's the way person should be. But for me, the amount of effort I put and the amount of return I'm getting, it's not much. Satisfying. It's not satisfying. It's demotivating at some point. But I love it. But I'm still going on, guys. And if you love it, you should also go on. पैसा आए पनि नआए पनि it should not matter much to you, होइन? Keep on doing it. It will work. हल्का It गाह्रो will be हुन्छ. worth it one day. अँ. It will be worth it one day. This is compounding, okay? Oh, exactly. This is Compounding compounding. effect. Finance for compounding effect is so Right? Crazy. big. Okay, so big. Like इन्भेस्टिङमा पनि हामीले हेर्छौँ नि हामीले 50-100 डलर राखिरहेको हुन्छौँ बट देन त्यो त जस्ट स्मल अमाउन्ट त हो वर्षमा कति नै होला $1000 भए पनि बट देन वेन इट एड्स अप के द इयर्स पास बाई इट एड्स अप सानो सानो. I also want to tell you, ask you. So if I'm starting, okay, this is not an investment kind of, this is not money talk, but should we do it? Yeah. Yeah. So my sister looks up to the finance kukuraru so much and she's like, मलाई त अन्दाजमा भेटेर गर्न मन छ यार सिक्न मन छ कसरी गर्छु उसले इन्भेस्ट कहाँबाट गर्ने हो मैले खोजिरहेको थिएँ तर मलाई आएन अलिक कम्प्लिकेट लाग्यो भनेर भनेको हुन्छ कि सो एन्ड फर मी आई एरोप्लेन म पनि मैले पनि अस्ट्रेलिया आउँदाखेरि सो आई रेड अ बुक कल त्यो आल्के 10% Rich Dad Poor Dad, you know? Rich Dad Poor Dad. त्यसमा I think 10% of your savings should go to त्यसमा भन्छ कि अर्कै बुकमा हो but then I read a book त्यसमा चाहिँ 10% आफ्नो कमाइको if you save it the compounding effect के भएर it will be a lot भनेर भनिन्थ्यो कि so I started saving when I came in Australia 10% of my income तर एउटा point आयो when I had to use that money के and then after that there was I could not recover like हुन्छ नि I could not come back अनि save the same like save त्यस्तै वेमा एन्ड आई कुड नेभर लाइक मैले फेरि 10% सेभ गर्नै सकिरहेको थिइनँ कि दिस मेक सेन्स बट नाउ आई हेभ स्टार्टेड सेभिङ 10% फेरि एन्ड इट्स जस्ट बिन 1 month एन्ड देयर इज नट मच मनी इट्स जस्ट लाइक $200-300 किनभने 4 हप्ता त हुन्छ अब 700 कमायो भने $70 कति चाहिँ होला र होइन बट देन द 10% I'm not sure if you can give me this answer or not, but the 10%, do you think it will be wise for me to invest then to keep saving on my bank account? What do you think? So, I think ब्याङ्कमा पैसा राख्नु भनेको चाहिँ पैसाको भ्याल्यु घटाउनु हो क्या बिकज द वे के भन्छ त्यसलाई के बढिरहेछ अहिले Interest? Expenses? No. What is it? What is it? वर्ड नै आएन मलाई The inflation? इन्फ्लेसन Okay. राइट एक्ज्याक्टली सो द वे इन्फ्लेसन बढिरहेको छ नि हामीले ब्याङ्कमा पैसा राख्नु भनेको चाहिँ पैसाको भ्याल्यु घटाउनु हो क्या फर इक्जाम्पल त्यो $1000 त तिमीसँग ब्याङ्कमै छ होइन त्यो $1000 को भ्यालु यो वर्ष र त्यो $1000 को भ्यालु नेक्स्ट वर्ष इट्स गन बी बिग डिफ्रेन्ट के त्यो $1000 ले किन्न सक्ने क्षमता त्यसको घट्दै जान्छ के बट आइएम नट एन्करेजिङ यु ह्याभिङ सेड द्याट आइएम नट एन्करेजिङ यु टु इन्भेस्ट गो एन्ड इन्भेस्ट द 10% अफ यर सेभिङ नट रियली राइट नाउ Okay. because you have to be stable first. Okay? This is not a financial advice again, I know. But again, the 10%, I know I'm not going to use it. I mean, I forgot I even Before started. starting investing, do you have an emergency fund ready? No, I don't. Then no, not at all. Investing is the secondary step. Okay? Start with an emergency fund first. So is 10%, तिमी 10% लाई emergency fund मा account गर्छु गर्दैन? Yeah, if everything is all done, timro bills and stuff, expenses, if everything is all done, भने you can put it into your emergency fund. So सुरुमा चाहिँ म emergency fund गर्नु 10% अगाडि अनि त्यस पछाडि emergency fund भइसकेपछि then I start doing Yeah. 10%. Is that the way you do it? No, like, so whenever you're like तपाईँको salary आउँछ pay yourself first भन्छ कि फाइनेन्समा चाहिँ pay yourself first भनेको आफ्नो लागि छुट्याउने पहिला Okay. एक्सपेन्सेस हुनु अपार्ट फ्रम द्याट फर्स्ट अफ अल सेभ अनि त्यो पैसा चाहिँ इमर्जेन्सी फन्डमा राख्ने के इफ यु हेभन क्रिएटेड वान के So I got you. तर just my question is चाहिँ
the 10% that we say and then the emergency fund, is that the same thing or is it different thing? Savings to emergency fund is a different thing. Mhm. You can have saving after emergency fund as well, okay? So we do the emergency fund हैन अनि त्यस पछाडि चाहिँ we go for saving हैन त कि अब मेरो emergency fund छैन भने do I do emergency fund and then saving as well? No, emergency fund first. Okay, makes sense. So much Emergency easier. fund भइसकेपछि चाहिँ you can start तपाईँको short term savings हरू के. Like for example, I've got my 6 months of emergency fund ready. Now I can build मेरो short term saving which can be for buying a car or buying any stuff you want or for your tuition fee or anything के short term savings चाहिँ. Do you have to be very strict यो follow गर्नको लागि? Emergency fund को लागि चाहिँ म भन्छु be mad about it. मैले 6 months को इमर्जेन्सी फन्ड मेरो क्यालकुलेट गरेको थिएँ अनि अलरेडी मेरो भिडियो कसरी इमर्जेन्सी फन्ड क्यालकुलेट गर्ने भनेर आफूलाई कति चाहिन्छ भनेर फर द्याट यु जस्ट निड टु सिट डाउन एन्ड राइट कि तपाईँको विकली एक्सपेन्स कति हुन्छ अथवा फोर्टनाइटली एक्सपेन्सेसहरू कति छ एभ्रिथिङ यु निड टु क्यालकुलेट रेन्ट ग्रोसरिज बिल्स ट्युसन फी तर मैले चाहिँ मेरो ट्युसन फी एड गरेको थिइनँ सो त्यो सबै एड गर्ने मल्टिप्लाई बाई 6 मन्थ्समा कतिवटा विक्स हुन्छ त्यतिले मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्योभन्दा अलिकति थोरै राख्दा नि भयो राउन्ड अबाउट गरेर सो द्याट्स द इमर्जेन्सी फन्ड अमाउन्ट यु निड के अनि लाइक 6 मन्थ्सको इमर्जेन्सी फन्ड बनाउन चाहिँ until and unless I didn't reach that goal, I just aggressively save it. Okay? And my ideal was $12,000. And I've shared it in my video as well. So the $12,000 save no boy. Someone say I didn't stop it. Okay? I just used to contribute it every fortnight. Whenever my salary comes, I used to like I have a dedicated. कति महिनामा तिमीले गरिसक्यौ त्यो emergency fund? It took me 3-4 months or 6 3-4 months. I don't know. Okay. If you contribute $1,000 How each much? fortnight, bane. Oh. And what about the tuition fee? So it's a different Tuition neighbor. fee the different name. So it's like 12,000 on top of that 8,000 plus. Yeah. So you're doing 20,000. Yeah. That's crazy, Anita. That's Yeah, just- crazy. 20,000 in 3-4 months, man. Well, no, because tuition fee चाहिँ कस्तो हो भन्दा मेरो tuition fee एकदमै कम छ नि त I don't have a lot. वर्षको अब एउटा सेमेस्टरकै let's say 7,600 जतिकै अनि त्यो पैसा चाहिँ I can actually earn throughout my studying period as well, okay? Okay. Actually, के हो भन्दाखेरि I think it comes down to how do you save money and how do you spend your money. Right? Exactly. You know what? For me, even if I'm earning fortnightly $1,400, how much do you earn? Can you share? Yeah, Like at that time? At that time, but no, this time as well. I just don't earn much. Ke just धेरै earn हैन के. I just But then have the time when you were aggressively saving money for your emergency, I know that you have different scenario, different चलिरहेछ. But then at that time when you were making emergency fund and this was collecting your tuition fee, at that time, how much were you earning fortnightly? just 1,500, 1,400. Okay, look. I don't earn much. Oh my god, literally, man, I earn 1,400 as well fortnightly. But then I think because my rent is so much high and there are so many other expenditure, or maybe I'm making excuse. तर हुँदैन के अनिता saving हुँदैन के. I think the way I'm spending, I think I should sit down. That's What why is it's that necessary to track your finance down. Okay, every fortnight sit down and write it in your diary. यो fortnight भरिमा मैले कति खर्च गरेँ भनेर because I think you get paid fortnightly as well. Yeah. होइन अनि just write it down. Even if it's $5 coffee, write it down. Okay, eating out, write it down. Transportation, write it down. Bills, write it down. अनि हेर के तिम्रो expense कति छ त. So are you going above your fortnightly income or below? अनि त्यसमा you can also control down कि कुन एस्पेक्टमा चाहिँ मैले अलिकति कम गर्न सक्छु अनि मेरो सेभिङ्स बढाउन सक्छु भनेर के. It's all about tracking के. It is actually so cool, guys. I think there are a lot of videos तिमीले बनाएको अनिता हैन about financial thing and it's a good thing to know and learn about it. So if you guys want to check it out, you can go to her page and check it out. Just beginner friendly. It's very beginner friendly. I should check it out too.
Yeah. मान्छेले भन्छ नि आई थिङ्क आई जस्ट मेड अ भिडियो अबाउट त्यही नै के स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ यहाँ पैसा आउन त आउँछ तर कहाँ जान्छ भन्ने चाहिँ नि Oh. तपाईँको पैसा तपाईँलाई कहाँ जान्छ भनेर थाहा छैन भने कसलाई थाहा हुन्छ क्या त्यही भनेको You कि know your है। finance, I know my finance. I don't know your finance. I don't know where your money is going. I don't know where you are spending on it. Yeah, so true. That's why you need to know कि We should कहाँ track it. जाँदैछ त कहाँ जाँदैछ पैसा कहाँ जाँदैछ पैसा बेबिजहरू हाम्रो त आउँछ कहाँ जान्छ आई थिङ्क तर धेरै मान्छेको प्रब्लम इन्क्लुडिङ मी त्यही नै हो कि यहाँ पैसा छ तर कहाँ छ थाहा छैन एन्ड लकिली मैले त घर पैसा पठाउनु पर्दैन बट देन दे आर सो मेनी पिपल जसले चाहिँ पैसा पठाउनु पर्छ होइन सो ट्र्याकिङ रियली हेल्प्स है आई थिङ्क द्याट्स द टेक अवे अफ दिस कन्भर्सेसन अहिलेको चाहिँ द्याट ट्र्याकिङ यो Start by tracking your finance. त्यसपछि build an emergency fund. After emergency fund, make short-term savings. यदि अब त्यता पनि भयो भने start investing. तर I think investing को concept चाहिँ you don't really have to have a big amount to start investing. Okay? You can just contribute your $5-10 every week just to make the habit of investing. But then again, okay, where do we start the investing game? What age? So this can be about controversial अथवा के भनौँ होइन everybody has their own financial things अनि मैले पनि यस्तै अनलाइनबाटै लर्न गरेको हो I'm not into so much deep into it but just surfacely there's so many apps like BetaShares, Momo, Comsec Pocket अनि Raise भन्ने होइन I started using Comsec Pocket मैले अस्मुदीको भिडियो हेरेरै खोलेको हो कम्सेक पकेट अनि आई थिङ्क त्यसमा चाहिँ $2 चार्ज लिन्छ क्या एभ्री ट्रान्जेक्सनको एन्ड देन आई सिफ्टेड इन्टु बेटा सेयर मलाई बेटा सेयरको चाहिँ मोर फिचर्स मन पऱ्यो क्या अनि त्यसमा पनि आई प्ले भेरी सेफ जस्ट पपुलर इटिएफ्सहरू एन्ड जस्तै S&P 500 किप अन लाइक पुटिङ मनी इन्टु द्याट तर it's not for 1-2 years. It's for long term. Compounding Investing is effect. for long term, like 10 years. I remember मैले त्यो नेपालमा आउँदाखेरि PI भन्ने PI कि PR PI पाइ होला डु यु नो अबाउट पाइ And- सो एउटा अफवाह थियो अफै भनौँ द्याट पिआई चाहिँ तिमीले डेली गऱ्यो भने आई डोन्ट नो यु गाइज नो गरेर नट पिआई चाहिँ डेली गऱ्यो भने दे वुड बी मनी रियल मनी अलिक पछि गएर एक दुई मेबी फ्युचरमा गएर एन्ड देन एभ्री वानमा फ्यामिली युज टु डु इट लाइक माई फ्रेन्ड्स युज टु डु इट क्या त्यो एपमा जाने पिआई भन्ने एपमा एन्ड देन जस्ट हुन्छ नि ट्याप इन गरिराख्ने कि लाइक चलाइरहेको छु भनेर बट देन त्यो कहाँ गयो त त्यो भएको छैन कि अहिलेसम्म केही आएको छैन कि खै I haven't तर heard about भयो it. भने चाहिँ मेबी पिपल विल बी रिच Maybe. मेबी या त्यही हो पानी खाएछ छैन पानी त्यहाँ सक्यो के मेरो यो Anyway, I'm so happy that you are here, Tara, as a... No, it was such a beautiful conversation and there's so Yeah. much to learn from both of us. I have to learn from you as well through content creation skills. Aru. She is very straightforward, guys. Like, मुखमा जे छ मुखमा छ क्या हुन्छ. No, she's very good at making decisions. If you feel right, do it. If you don't feel right, just don't do it. I think, I don't know, अब त्यो क्वालिटी नै होला No, I'll take it. guys. सो क्वालिटी नै भनौँ म कम्प्लिमेन्टै लिन्छु बट या तर मलाई चाहिँ आई ट्राई नट टु के भन्छ मान्छेको मन चाहिँ नदुखाउने भनेर खोज्छु तर या यु हेभ टु बी स्ट्रेट फरवर्ड बट हाउ डु यु फिल अबाउट सेङ नो आई थिङ्क एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर देयर विल बी अ लट अफ टाइम्स कि तिमीले नो भन्नुपर्छ जिन्दगीमा बट देन इट्स सो हार्ड के सो हार्ड मलाई चाहिँ नो भन्न मन लाग्दैन के मलाई चाहिँ जति पनि मलाई लाइक अब रियल मान्छेहरूबाट अथवा ब्रान्ड्सहरूबाट अफर आउँछ आई जस्ट ट्राई टु डु इट फर एभ्रीबडी बट आई हेभ लर्न इट हार्ड वे कि आई हेभ टु से नो भनेर के है आई हेभ लर्न इट भेरी हार्ड वे Yeah, and I talked with her last month, and then she was like, मलाई एकजनाको अफर आएको थियो अनि मैले चाहिँ गरेन अनि उसले चाहिँ गर्यो होइन अनि उसले भन्यो ओ एलिसा म त नेप्लिज कम्युनिटीलाई कसरी अगाडि बढाऊँ भनेर मात्रै सोचिरहेको हुन्छु अनि नपाए पनि केही भएन म चाहिँ आई वान्ट टु प्रमोट भनेर भने कि आई फेल्ट भेरी गुड अबाउट इट के अनेस्टली सिन्सियरली मैले आई फेल्ट त्यो नेपालीज कम्युनिटीवाला के अरे अर्ली चाइल्डहुड Nepalese community त्यो I think there are so many like early childhood मा plus त्यो के अरे बडो भन्ने एप्रोन
bottle baking, Bottle apronहरू. And then, yeah, I mean, I want to accept it too. मलाई पनि देखाउन मन छ तर again So it takes a एउटा- lot of time. It was अनि like त्यो के थियो नेपाल वेयर्सको थियो नेपाल वेयर्सको अनि द्याट ओनर्स उहाँले चाहिँ मलाई एप्रोन पठाउनु भएको थियो अनि द्याट ओनर सेड कि हाम्रो बिजनेसको यस्तो इनिसियल स्टार्टमा यु हेल्प मी बहिनी धेरै नभए पनि अलिकति रिच मेरोबाट जाला होइन बट यु हेल्प मी बहिनी आइ एम अलवेज ग्रेटफुल फर द्याट अनि आई विल नेभर फर्गेट अबाउट इट भनेर See? माई गड द्याट्स सो स्विट सी अनि समटाइम्स आई वान्ट डु इट फर पिपल के है एन्ड देन उसले नै मलाई रियलाइज गराएको कि दे इज नट पैसा मात्रै हुँदैन क्या एलिसा भन्ने चाहिँ उसले मलाई रियलाइज गराउँछ होइन तर पैसा नि चाहिन्छ भनेर चाहिँ अल्साले मलाई रियलाइज गराउँछ But then, guys, the thing is, you have to be selfish your world, man. Okay? Otherwise, people will take advantage of me. take I mean, advantage. I have been taken advantage of so many times. अनि मलाई त्यही कुराको चाहिँ अलिक नराम्रो लाग्छ अनि म के पनि सोच्छु भने मलाई चाहिँ मेरो अडियन्सको एकदमै भ्याल्यु पनि लाग्छ कि अब मेरो अडियन्सलाई होइन अब के माइन्ड यताउति गराउन उनीहरूलाई के हेर्न मन लागिरहेको हुन्छ म के बोलिरहेको हुन्छु एन्ड इट डज नट म्याच विथ मेरो जुन भ्याल्युजहरू मेरो जुन गोल्सहरू छ त्यो म्याचै गर्दैन कि अनि त्यस्तो गर्नुभन्दा बरु आल स्टिक टु अफकोर्स मन गाह्रो हुन्छ नि यार फ्री प्रडक्ट आइरहेको छ मलाई पनि गर्न त मन लाग्थ्यो होला तर अगेन इट्स नट समथिङ द्याट आई वान्ट टु हुन्छ नि त्यो मेरो गोलको डिरेक्सनमै छैन भने चाहिँ आई ट्राई टु अभोइड द्याट अनि लर्न गरिरहेको छु बट इट्स अलवेज हार्ड टु से नो So- इट्स हार्ड टु से नो तर when products and things comes oh wow फिल हुन्छ आफूलाई नै So true. स्किन केयर प्रडक्ट्सहरू Yeah. बिकज यु हेभ अर्न्ड इट नि त लाइक यु हेभ लिटरली अर्न्ड इट क्या त्यो चाहिँ Yeah, and I'm so much thankful to all the babies who are watching. Yeah, that's why I think people should start content creation too. I vouch for it. मान्छेले content creation गरेर कहाँ पुग्छ हामी चाहिँ यही छौँ तर No, they also started this way, Nita. Like, they also started somewhere. Like, for example, sometimes it's luck as well, okay? One video can change you overnight. That's why you have to keep on going, keep on being consistent. So true. Like, for example, Prasanna ke herum, she's such a young girl, doing her own business. She's so inspiring for me, okay? And Right. she even went through a controversy recently. Oh yeah. And to be able to tackle with that at such a young age is something else, okay? Right? Right? Yeah, I always मलाई त केटी चाहिँ प्रसन्ना चाहिँ I've seen her अनि she looks very empowering मलाई पनि एकदमै empowering लाग्छ कि and I've seen her grow as well अब she's very inspiring she's kind of business woman कि अब जस्तै नै controversy भए पनि the way she's handling the things होइन अनि the way she's presenting she's just a baby के है and then people are so mean के they don't अलिकति पनि टाइम लिँदैन कि खुट्टा तान्नमा अब उसले of course professional It takes ages to you're the really controversial get topic हो यार people will be like people will be not liking it of course त्यो आफ्नो ओपिनियनमा छ त्यस्तो कन्ट्रोभर्सीको टपिकमा हामी बोलेको होइन कि हाउ हेज सी प्रेजेन्टेड हरसेल्फ एज अ यङ अन्टरप्रेनर भनेर हेरेको so inspiring girl woman त्यही भएर आई लाइक इट वेन वुमेन हेभ देयर ओन आइडेन्टिटी हेभ देयर ओन स्ट्यान्ड दे आर फाइनेन्सियली स्ट्रङ इमोसनली इन्टेलिजेन्ट सी द्याट्स वाट वी सुड बी लर्निङ के rather than focusing on shitty things. So true. All right, Anita, let's end this video It with a was game. Lovely having With a game. with a game. Yeah, let's end this video with a game. Okay. So I will be giving you choose one kind of game. Okay. Pick and choose. I don't know if I've my little 6 मा हेर्छु त अब लास्टमा एउटा गेम खेलौँ होइन Ooh, I'm excited. Okay, so just choose one. Okay. Choose one out of two, eh? That one word game. Okay. So, Rubber. you ready? Oh, I'm ready. Love or money? Come on, you don't have much time. Oh my god. This is so hard. This is always hard, okay? Love, अहिलेको फेजमा भनौँ न त. Money. Okay. Money minded. It's the same for me. Financial freedom or fulfilled life?
What in sense fulfilled life? Say? Yeah, you define me that one. So you choose the one and then you Because it's define me. connected. Ke when you have a financial freedom, you will get a fulfilled life. Do you think so? Do you think financial people are the happiest on earth? Not really, but it does count. Okay. Okay. So what is your choice? La, हामी सोचौँ न त financial freedom and then there is fulfilled life with no finance kind of thing. Financial Average freedom. kind of. Okay. Know your future or change your past. Know your future or change your past. Know your future, definitely. Whatever happened in the past. Okay. Stability or adventure. Adventure. Okay. Adventure. तर तिमीलाई हेरेर I would be judging you and I would say like, oh, this girl wants stability, not adventure. Not really stability because I love exploring, you know. And I've been to so many different places and I would love to go to mountains, hills, trekking. But then, yeah, I love adventures. So, too quick to judge, am I? Fame or privacy? Oh my god, this is hard as well. If I'm into content creation, I want fame. है That's difficult as well. So difficult. So difficult to choose. तर कस्तो डिफ्रेन्ट हुन्छ कि यदि मैले प्राइभेसी चुज गरेँ भने अब I won't have a... म त प्राइभेसी चुज गर्न मन छ तर कस्तो But you're into content creation and you can't really have that. You can have privacy as well, of course, होइन तर it's difficult. it's difficult. Success or peace? Peace of mind. Travel the world or own a house? Travel the world. That's really nice. I loved your answers, Bonham. Didn't you love it? Never that was difficult questions. No, I have to rethink about. You can't judge me on the basis of what I've chosen. No, I think I would choose the same. There was so much lovely having you, Anita. I am so happy. I'm so proud of Alsa for doing it. उसले मलाई भन्थ्यो podcast गरौँ न भनेर. But it's gonna be a memory for us after 10 years. Podcast मेरो बच्चाहरूलाई देखाउँछु. I don't know. तिमी फेरि आउने वाला छौ यदि यो राम्रो भयो भने. होइन भने चाहिँ नआउने. भएन भने त मै स्टप हुन्छ होला. Maybe you will be Oh my invited. god, I'm so sorry for your mind. No, just keep on going. Maybe next podcast मैले तिमीसँग गर्छु कि and you will be my guest. Maybe I will be so much excited. I'm so much time for excited. that, guys. तर हेरौँ यहाँ guys, I hope this works and even if it doesn't, म चाहिँ रमाइलो म चाहिँ यसरी यस्तै गेस्टहरू ल्याउने गर्छु. यस्तै गेस्टहरू ल्याउँदै गर्छु and then I'll try my best to inspire you guys through these amazing inspiring people. I know they inspire me, so I think you guys तपाईँहरूले पनि deserve गर्नुहुन्छ to get I think inspired. we're just very common people. They're middle class families, common people, but we're just thinking out of the box. We're not very that successful already, but just the way of thinking. Okay? Yeah, I think it's so true. Just share. Makes a what you difference, right? Always do what excites, man. I love Kelly Wakasa. The last day unprofessional भयो, but yeah, do what excites. do. Yeah. Thank you. Bye, babies. Thank you for watching. Yay.